Welcome to Learning Log Godot di hari ke-17. Kemarin kita ada isu di setting bounds-nya ya. Kita lihat, hari ini bisa selesai nggak isunya. Yuk kita mulai aja yuk. Seperti biasa sebelum kita mulai kita recap dulu, masih di step by step di Greeting Instant. Kemarin kita udah belajar tentang, instan itu apa, konsepnya seperti apa, greeting-nya juga sudah, create instan-nya maksudnya. Sekarang kita akan belajar di editing-nya ya. Kemarin ada isu di bounds-nya, ngedit bounds-nya seperti apa. Ya, kita mulai kemarin di sini ya, editing scene and instant. There is more to instantiate instance. With the feature, you can change the property of one ball without affecting the other using the inspector. Jadi ini bisa ganti satu persatu ya, setiap objeknya dengan menggunakan inspector, tapi kita juga bisa change the default property of every ball by opening the ball.tscn scenes and making the change to the ball node there. Upon saving, all instance of the ball in the project will see their value update. Nah, ini kalau ini ganti nilai defaultnya ya. Jadi bisa diganti lewat satu per satu dengan di inspektor atau diganti default value-nya di .tscn-nya. Changing a note ya, note changing a property of an instance always override value from the corresponding back scene. Ganti propertinya itu akan mengoverride the value ya. Let's try this. Double click ball.tscn in the file system to open it. Oke, ini kita double click. In the scene dock of the live, select the ball node ya. Oke, then the inspector on the right, click on the physical material property to expand it. Kemarin kita ada isu di sini ya. Set it bounds property to 0.5 by clicking on the number field, typing 0.5 and press enter. Yuk kita lihat dulu. Di sini di bold TSCN fisik ternyata kita mesti klik sini loh. Nah, ini loh edit sini nih. Kita harusnya tadi default value-nya 0. Kita save dulu. Ini tadi sudah saya ubah offline. Sebelum kita tes dulu ya seperti apa sih bounds-nya. Nah gitu ya, bounds-nya kayak gitu. Oke, ini balnya kita ganti deh. Di main.tsn ini jangan di sini, kita ganti dia di sini, kita play. Oke, gitu ya, pantulan ya, bounds itu pantulan. Terus kita ganti di default value-nya tadi di sini kita edit 0.5, 0.5, file save, Ctrl S, terus kita play. Nah, beda ya, ada pantulannya beda. Mungkin lebih kerasa pakai satu mungkin ya. Satu berarti tiga-tiganya ini, tiga-tiganya ponsinya beda. Oke. Nah, itu atau kita bisa by separately ya, by instannya ya. Kita pindah ke sini ke main.tsn. Nah, ini spread. Misalnya bol 2 kita rubah nilai fisik ininya. Ini kan satu nih, coba kita ganti jadi biar nilainya gede 5, coba gimana ya 5. Kita save. Oh, ini semuanya nih kena ini ya. Jadi nggak bisa kena satu-satu dong ini. Kalau bol 2 ini diedit. Oh, kalau bounce ini kayaknya nilai ininya, nilai value bapaknya. Jadi akan mengedit semua ini. Oh, udah ya, 5 semua kena gitu ya. Oke, berarti yang spesifik per objek itu beda value-nya, nggak bisa diganti di situ. Berarti hanya ganti di sini.
Kalau fisik material itu akan mengganti semua nilai default value-nya. Tadi ini sudah. Play the game by pressing F5. Oke, udah ya tadi ya. And notice how Opal now bounce a lot of more. Ini baik kita setting belum? Oh, start dulu. Lupa. As the ball scene is a template for all instant, modifying it and saving cause all instant to update accordingly. Ya intinya poinnya sih di save akan mengganti nilai template-nya. Nah, let's now adjust an individual instant. Nah, ini nih kita adjust di nilai individunya ya, nilai per objeknya. Head back to main, kembali to the main scene by clicking on the corresponding tab above in the viewport. Oke, kita pilih salah satu ya. Select one of the instant ball node and the inspector set gravity scale-nya ke 10. Gravity scale-nya ke 10. A gray revert button appear to the next adjust property. Jadi ini untuk kembaliin ke nilai awalnya. This icon indicate you are overriding a value from source page scene. Ya, berarti mengoverride ya nilai default value-nya. Even if you modify the property in original scene, the value override will be preserved in the instant. Click the revert icon will restore the property to value in the save scene. Oke, kita coba ya. Jadi contoh ini tadi kita mau ganti value-nya yang gravity scale. Ini ya, gravity scale kita ganti, dia mintanya diganti jadi 10. Ini kan 4 ya. Coba ball 2 kita ganti jadi 10. 10 kita save. Nah, kalau kita lihat ball DSN-nya, gravity-nya masih 4 ya. Semuanya 4. Ini kita save. Ini jadi 10, ini harusnya masih jadi 4, ini masih 4. Oh, ini kayaknya kemarin diganti ini deh. Ini kita balikin nah. Balikin ya. Bal 2 ya, bal 2 yang di sini gravity-nya jadi 10. Coba kita ini. Oh, ini ya bal 2 ya. Oh, nilainya gravity-nya beda sendiri nih. Nah, oke. Tuh, mantul-pantulnya beda sendiri ya. Oke, terus ini bal 2. Nah, kalau mau dibalikin nilai default value-nya, balikinnya tinggal diklik ini. Nah, ini balikin ke 4. Default value-nya dia sesuai dengan di bal.sn-nya ini. Nah, balik ya, seperti semula tadi. Oke, coba kita ganti yang inilah ya. Ini kita ganti jadi 10. 10 kita save. F5. Oh, ini tadi ya, mantul-mantulnya beda ini. Gravity-nya yang ini. Oke, ya. Balikin lagi nilai default value-nya. Nah, pakai diklik sini, kita bisa merevert. Ya, itu ya. Berarti tadi sudah menjawab menjawabnya di sini. Kita bisa ganti default value-nya by dari template-nya di ball.tsn-nya atau per individu by klik the inspector-nya. Tapi nggak semua bisa di-override karena semua ada nilai di kalau ada yang berubah kan contohnya kayak ini tadi bounce itu cuma bisa dirubah di template-nya bisa di per individu karena ini nilai value dari bapaknya ya. Gitu. Note, you may notice you are unable to change the value of the physic material of the ball. This is because physic material is resource and need to be made unique before you can edit in and scene that is linking to the original scene. To make resource unique for one instant, right click on the physical property inspector and make a unique in the context menu. Oh ya,
Tadi kan kita kan ngasih tahu nih fisik material itu nggak bisa diedit per individu karena dia resource. Kalau mau ngedit per individu harus dirubah jadi propertinya make unique. Coba kita lihat ya. Di sini misalnya ini ya, bal 3 ini diklik make unique. Oke, make unique. Oke, terus kita edit bisa nggak ya? Oke, bounce-nya diganti 10 misalnya. Oke, Ctrl S. Ya, bounce-nya jadi 10 ya. Kita lihat di sini bounce-nya bal 2. Kita lihat edit. Masih 5 ya, benar ya. Karena dia follow template-nya. Kalau yang ini, bal satunya edit. Ya, masih 5 ya. Kita lihat kalau yang di sini tadi bal 3. Kan kita rubah nih. Edit. Nah, 10. Dia harus set a make unique dulu ya. Supaya dia bisa follow apa dia berdiri sebagai individu tadi ya. Ini tadi ya, make unique ya. Oke, kita run. Nah, ini harusnya ada perubahan ya, cuman nggak kelihatan. Uh, Bounce-nya ini agak lebih mantul-mantul nih. Oke, kejawab itunya, make unique-nya. Resource are another essential building block of Godot game will cover in the later. Oh, oke, in the later lesson. Nanti ini akan dibahas lebih detail di pelajaran selanjutnya. Nah, ini nih. Scene Instant as a design language. Instant and Scene Godot offer a excellent design language. Instant dan Scene Godot itu termasuk apa lumayan bagus ya, excellent ini ya di design language, setting the engine apart from other out there. We design Godot around this concept from the ground up. We recommended dismissing architecture code pattern when making game with Godot, such as model view controller or entity relationship diagram. Instead, you can start by imagining the element player will see in your game and structure your code around them. Oke, coba kita lihat ya. For example, you could break down a shooter game like so. Weapon, instant by code, okay. Playing shape, enemy, obstacle, HUG, marker, enemy. Okay, you can come up with diagram like this for almost any type of game. Each rectangle represent an entity that visible in the game from the player perspective. The arrow point toward the instant of each scene. Oke, jadi bisa saling berhubungan ya ininya ya, saling berhubungan makanya di sini disebut entity relationship diagram. Jadi di stage itu ada enemy-nya yang ada di ini. Oh. Oke, jadi lebih 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 manusiawi ya. Ini persis seperti object oriented programming sebenarnya. Once you have a diagram, we recommended creating scene for each element listed in the develop your game. You will use instancing every bytecode or directly in the editor to build your three scene. Oke, nah ini yang mungkin belum kebayang secara detail ya, mesti harus di hands on ya, akan seperti apa, tapi ini adalah sebagai catatan semuanya bisa saling ada relationship-nya. Jadi menurut gue sih harus paham dulu ya kalau kita bikin game harus tahu PR diagramnya ya. Jadi bikin state-nya di mana, bukan state ya, scene-nya kayak gimana, scene, nah, terus habis itu instan yang sebelah mana, nah itu harus jelas relation-nya. Jadi lebih mudah nanti bikin programnya. Udah 10 menit aja. Selesai dulu deh sampai sini ya. Programmer tend to spend a lot of time design abstract architecture and trying to fit component into it. Jadi sebenarnya sih programmernya harus baca di GDT-nya ya. GDT-nya akan dijelaskan secara detail arsitektur gamenya seperti apa, hubungan antara karakter,
atau hubungan scene-nya, instannya seperti apa. Nah, ini harus jelas. Jadi kalau udah gitu nanti programmernya bisa baca. Sama kayak di software desainnya. Jadi arsitekturnya mesti jelas. Design based on scene make development faster and more straightforward, allowing you focus to the game logic itself. Nah, ini nih yang terpenting nih. Jadi kalau desainnya udah benar, udah bagus, developmentnya pasti akan lebih 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 jelas ya. Tapi sekali lagi ini kalau udah bisa hands on, mungkin bisa lebih kebayang cara desainnya yang bagus seperti apa. We foremost game component map directly to into scene using design based on scene. Instantiate means you need little other architecture code. Jadi most game komponen kalau lebih bagus desainnya ya berarti little more architecture code. Here is the example of scene diagram for open world game with tons of asset and nested element. Oh, oke. Nah, ini ya, ini terrain, citadel. Sekali lagi ini akan lebih jelas kalau kita udah bisa bikin satu game, nanti mesti balik lagi ke sini, dipecah desainnya seperti apa. Imagine we start by creating the room. We could make a couple of different room scene with a unique argument of furniture in them. Later, we could make a house scene that use multiple room instance for the interior. We would create a citadel out of many instance house and large terrain on which we would place the citadel. Each of these would be scene instant one and more sub-scene. Ya, ini nih yang mungkin di sini kita clearnya masih di sini sih. Poinnya adalah di sini ya. Later, we could create scene representing guards and add them to the citadel. They would be indirectly add to the overall game world. With Godot, it's easy to interact on your game like this, as all you need to do is creating an instant more scene. We design the editor to be accessible to programmer, designer, and artists alike. A typical teamwork development process can involve 2D and 3D artists, level designer, game designer, and animator, all working with Godot Editor. Ya, jadi Godot Editor dipakai untuk any kind of rule ya, mau jadi 2D or 3D designer, level designer, game designer, itu bisa di semuanya di Godot Editor. Okay, in summary, instancing the process of producing an object from blueprint has many handy use. Jadi instancing adalah untuk memproses any kind of project based on blueprintnya ya. With Scene, it gives you the ability to divide your game into reusable component. Ini yang penting ya, reusable component. Tool to structure and encapsulate complex system. Oke, agree karena ini konsep dari object-oriented design. A language to think about your game project structure in natural way. Ya, in summary itu yang terpenting sih di sini nih ya. Kalau kita bagus dalam mendesain scene-nya segala macam akan mempermudah atau membuat development-nya become faster. Ini nih yang terpenting. Closing Learning Log Godot hari ke-17. Hari ini kita selesaiin creating instannya. Mulai dari 3 hari sebelumnya dari konsep, create, dan di sini editing. Dan yang terpenting tadi ya, disampaikan tadi adalah desain arsitekturnya. Kalau kita udah desain arsitekturnya atau desainnya udah benar, logiknya udah benar, semua tertuang di dalam dokumentasi, itu akan mempermudah atau mempercepat development-nya. Sekali lagi jangan lupa nyalakan subscribe, nyalakan notifikasinya, dan kalau ada yang komentar akan saya balas di next video. Terima kasih.